त्यो बरो दीस दिव म्हगेली सगळीं मोगाची गोंयकार भाव भयणां कशी तुमी सगळीं सजमतां रोसनाल बाबा आशिर्वादान आनी सायबिणीच्या आनी जेजू क्रिस्ताचे आनी सांता भक्ताचे आनी गोंयच्या आशिर्वादान गोंयच्या साहेबाच्या आशिर्वादान एकदम बरीं आसात म्हणून आनी बरीं ना देखून जाल्यार तुमी आपूण बरीं आसा म्हणूंक जाय. दुयेंत आसा म्हळें जाल्यार देव सारो रोखडो तुमकां काबजान करता आनी दुयेंत करता. म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां, हांव आयलां मातशें एक दोन मिनटी उलोवपाक. म्हजें सगळें काम बाम ताड्यार घातलें. पयर हांव आयताराक सिटी गेल्लो आनी पळयताले गेम पळयताले मोबायलाचेर आनी FC गोवाचेर म्हण तूं हांव सपोर्ट करना. FC गोवाचेर म्हाका विस्वासूच ना, कित्याक ते कसिनोवाले चलयताय गेम, त्या सेटिंगाक गेम आनी हांव केन्ना FC गोवाची चॅलेंज बी लायना. कारण ते कसिनोवाल्या चलयताय पळय ते. पूण ते 3 मिनट कितें हे म्हळ्यार लास्ट एक माल आनी मागीर गोवा हारवले आनी ते दुसू दोग जाणां कितें प्रोटेस्ट कितें माला कितें मू हें जालोलें चेचिलागे गेमीन तेंचे आनी केस जिखिले जाल्यार चेचील जिखताले आनी म्हाका विस्वास आहलो आनी हांवें म्हणलें चेचील ब्रदर 100% जिखताय म्हूण. कित्याक चेचील आमगेलो पॉलिटिक्स सोड, चेचील फुटबॉलाचो मोगाचो स्पोर्ट्साचो आनी पयलोच हांव ल्हान आसतना सावन चेचीला वता न्हू. चेचील आनी दोन गेम चेचील सालगांवकारांक दोगांयक हांव हें कोता म्हणलें चेचील म्हळ्यार सारको चोड कितले लाख कितले करोड पासून भायर घालन तो बरो प्लेयर हाडटा, बरो पेजत आनी उमेदीचो सारको. आनी हांव सदांकाल चेचीला वता न्हू आसोता. तो कोण जावं कितें जावं म्हगे सारको फेवरेट चेचील म्हळ्यार आनी मोगाळ एकदम. पॉलिटिक्स कितें कर पूण एकदम मोगाळ, आसत्या तोंडान साद्या उतरांनी तो उलयता, सारकें एक भुरग्यां मातशें उलयता, कातर बातर मुट्टा चलता तुमी. पूण काल म्हाका बोले क्या आएगा म्हाका गोंयकार भाव भयणां जागा जाय मातशें कोण येयलो ताका लागून गेल्लो गुन्या पक्षान म्हाका तरी पूण पूण कितें जालें चेचील म्हगेलो सारको फेवरेट आनी चेचील बाब रागारूच जायनाका. रियली काळजांतल्यान मानिता. म्हगे मना पळय आनी ती हांव डायरेक्ट फेस करून उलयता. दुसऱ्या मातशें ऑडियो घान लिपोन वॉट्सॅपाचेर वायरल करना. कित्याक कोण उलयता तें तुका कळपाकूय बरें. मिनीन फिलीप कोस्ता गिड्डोलेचो कुवेट रावन उलयता आनी तुका सदांकाल म्हगे सपोर्ट आसता. पूण तिगे एक म्हाका वायट दिसलें रियली. चेचील बाब मिनीन फिलीप कोस्ता सांदोचो डायरेक्ट म्हगे विडियो 100 पाट तर मिनीन आज आपणाची विडियो कित्याक करता म्हूण वायट उलयना रे म्हळ्यार म्हाका बरें दिसलो ना तें उलयता. तुवें जे पळय प्लेयर जिखले ती गेले उमेद बगरी आनी आमगे गांवची देखून जाय थिंगा. पूण एक वायट दिसलें बाबा रियली. चोयन म्हाका एक हळशीकेच दिसली. लोकांक कितें दिसलें तें म्हाका खबर ना, लोकांक कितें दिसलें तें म्हाका कळना, पूण म्हाका चोयली ते भाशेन म्हाका एक हळशीकेच दिसली. जेन्ना तुमगेलो BJP सरकार काँग्रेस सरकार घोडटा त्या दोना तुमी सारकी व्हडली AC गाडयो
आनी सारके पुलीस आनी कित वयता ते पुलीस म्हणटा सरकार रावता मेळटाय पण तुमी सगळे ट्राकां बंदच नाय तुमी MLA जाता सरकार घोट्यार ट्राकां बनयताय तुमी ह्या देवळे एअरपोर्टार नांव पासून गाणी केली मरे गोंयच्या एअरपोर्टार नांवां गाणी केली तुमी म्हाका दिसलो ना तुमी म्हाका उश हाडूंक गेल्याय वो कोणाय गोरवां बन ती आका बाका दिताय ती हाडूंक गेल्याय वो आमगे आतां कोरेजमा इश्टेरा दुकर वयर सा दुकर हाडलें ते लॉरी बन तुमी दुकर बन हाडलें चेचिल बाब तुम ती वयर सा लॉरी बन दुकर हाडलें आतां इश्टेरा मारपाक किती मनीस रे चेचिल बाब इतो पयशे आहलो मनीस तूं इतो तिगे लाखां एक प्लेयर लाख हारी कोन प्लेयर थिंगसा तुमी प्लेनान घेवन येताय आनी एअरपोर्टार हे देवळी लॉरी कोणागे थिंग लोकोण बुरवान डोलो ती बिल्ला थिंगा तेंगे 500 रुपया 1000 दिन 1-2000 दिन ती लॉरी बोन त्या प्लेयरां दुकरां बोनाळे मरती आनी कितको हुगडी घालना आसताय ती मिडियाची रिपोर्टराची हुगडी घालना आसताय इच मुठ मुरागा जाणा तिगे चेवडूय हा थिंगा सारको उमेदीन बोतात ते तिगे चेवडू एसी गाडये बसून येयला आसतले चेचिल बाब तूं तिगे एसी गाडये बसून येयला आसतले तुगे चेवडान आनी तुवें ते लॉरी बोन गारिले तुमी लॉरी येवपा जाय आसले तेतूंत आमकां कोट्टाले होने तूं गोंयकारां बारोबर आहा गोंयकारां मोग कोता गेमी मोग कोता तिगे चेवडाकूय ते लॉरी घालपाची आनी चेचिल बाब तुवें ते लॉरी येवपाचें गाडी तुगे बॉडीगार्डा कडेन ना कोणा कडेन दिन धाडपाच्यो तूं मेस्सी बन येवपाचें आनी ते कचऱ्या भाशेन बन तोंड बोत्ताय ती भाशेन हाडपाची गाडवां ती सगळीं ते प्लेयर आहले गाडवां कित रे सारको पयसोय ना रे तुकोडे तुका पयसो ना जाल्यार म्हाका सांगपाचें आसलो मरे हिंग सा मिगे सॅलरी तुले धाड तुका बरी बॉम्बे बस धाडटा आसलो बॉम्बे बस धाडटा आसलो त्या प्लेयरांक हाडपाक सारको उपापाड पडलो रे बसी कितू पट आहले रे कोण एक 5000 पट आहल्यो 10000 पट आहल्यो 20000 पट आसले त्या भुरग्यांगे मायक पायक तें कितें हाडलो अजून त्या भुरग्यांगे माय पाय चयतली आपणे भुरगीं तूं लाखां मनीस प्लेयर एक कोणाय दुकर वताय म्हूण कोणा कोणाय लोकोण वताय म्हूण कोणा कोणाय उश वताय म्हूण कोणा नाक धडायन मर रे चेचिल बाब वो मिगे व्हिडिओचे नाक धडायन मर शिकलो तुका शिकप ना कितें म्हणटाय 5वे कितें फेल खंय कित्याक जावं पण तिगे चेवड बाबडे पास तिगे चेवड व्हडले शिकलो मनीस तूं म्हणटा शिकप ना तुका हांव जाणा 5वी फेल तकली चिंतता चेवड शिकलो मनीस मरे चेवडाक मातशें कोणा आख्खो संवसार लोक तुमगे युट्यूबार व्हिडिओ चयता रिस्पेक्ट उरला तुमकां रिस्पेक्ट उरला त्या बाबडे जीव दिन वावरोन सारके कोत्ताय तुमी तो लॉरी वयलो म्हळ्यार मानून घेता एअरपोर्टाची वयली ती स्पीकर बसोवपाचे बँड बसोवपाची तेजे सारके तेसो करपाचे आनी बस प्लेयरांक दवरपाची आनी जे पळय तिगे रॅली पळयल्याय ते जायच आमगे गांवचे देखून सगळ्यांक तोंडारी उलयता त्या बेस्ट आपणागे पेट्रोल वेस्ट कोण कोणूय येवपाना त्या येयल्या पासून जाल्यार तुवें तांकां एकल्याक 2000 1000 तरी पेट्रोला म्हूण दिलाय कोण मनशां आतां आज देखून सोडलो नाय बेस्ट ते हुकोट तुम पेट्रोल ताका 100% 1000 तरी दिला ना 2000 तरी दिला गाडया एक 3000 तरी दिला आसतलो मोटरसायकल घेवन ताका 1000 तरी मेळ्ळा आनी एक कोणाच्यान मोडूं जायना तिगे रॅली येयलो त्या मनशान आपूण हुकोट गेलो तुजी मोगा लागून तुमकां जेवण बोण सगळे चेचिलाय घराको सारको ब्लास्टिंग पार्टी आसतली ब्लास्टिंग तुम कोण चेचिला मोगान गेलो ना त्या पयशां लागून गेले आनी फकत थिंगा जेवण सोरो बरो मेळटा म्हूण गेले हांव डायरेक्ट उलयता कोणा मुगे राग येता येयली या डायरेक्ट पूण तुमी दुकरू बोन्नाळें दिसलें म्हाका ती येद्यो लॉरी घेवन गेलो ते मिगे व्हिडिओ डिलीट करपा ना तूं तुगे फ्रेंडांक कोणाकूय सांगल्यार देवन कोता येता मिगे व्हिडिओ डिलीट करपा ना कित्याक तुवें हाडले पळय तो आख्खो संवसार लोकांक चयला आनी ते सुवातेर तिगे टिमी तो हांव हेटा जाय तूं मिनीन फिलीप कोस्ता हेटा जाय तूं हांव ते गाडयेन बसोवची नासलो तिगे लॉरीन बसोवची नासलो हांव खुद मिगे ओन गाडी घेवन येता आसलो ओन गाडी आनी एक फोन मार जाल्यार मिगे आजरान फ्रेंड आहाय कोणू म्हाका व्हडली बरी गाडयेन पावयता त्या प्लेयरांक कचऱ्या भाशेन केलें प्लेनान येवप एअरपोर्टाचेर लॉरीचेर चडप तो आमगेलो CM ब्रिज बांदिता ना म्हूण कितें लोकोंड शाटा CMान बी दिल तुका ती रस्त्याची त्या कर्नाटका वयता जाल्यार तांकां फ्री वयच्या पडटा ट्रान्सपोर्टा तरी जातले तुवें थिंगा आटेरी 200-500 रुपया वो कपाक गोंट घालून तांकां ती लॉरी थिंग आहलो ती रस्त्याची तुवें थिंग त्या प्लेयरांक घेवन गारगेन गेले बरें दिसना चोवपा बरें दिसना रोय आपणा जॉयंट कर म्हणटा करया चल चोया कितें
रॉय म्हणटा हांव जॉयंट करूंक द्या मातशें चुय आनी एंटरटेन जाय आला काबली रॉय जॉयंट कित्याक जायना तरी रॉय बाबा मी तुला सगळी गोंयकारांचो थिंगाय मातशें लॉस म्हाका जाल्यार दुकां गळोन रोडटा तारारा चेचिलाचो व्हिडिओ पळोवन तारारा चेचिलान प्लेराक गाडी पळय धाडली येदी व्हडली लॉरी कर्नाटका सावन दुकरां भरून हाडटा ते पोरी प्लेरां काडले कितें तुवें चिंतलां धोडून आसलोलो मंत्री असो म्हाका दिसलो कचऱ्याचे भाशेन केले गोंयचे प्लेयरांचे नांव सारकें गणायलें शा तकली सारकी पेडा जाली गेम चेचिलाई जिखली बरी उमेद येयलोली उमेद पासून चेचिलान काबार केलो गेली आनी हांवें तुका सांगपाक कितें कितदां म्हाका फोन कोताय जिखिली गेम जिखिली आवय जिखिली चेचिल जिखिली मागीर पयल्या म्हणलें आयता दीस म्हणलें तो 100% जिखता कित्याक तो गेमी मोगाचो चेचिल म्हणटा तो गेमी मोगाचो आनी लाखान प्लेयर हाडटा बरे प्लेयर हाडटा पूण हे सगळं थिंगा सारकं येदी व्हडली लॉरी धाडली ते लॉरी चोवपा सारकी स्क्रॅप अशें बारजी ते लोकोण अशें आणाय तेसो गाडी दिसता गोरवां वताय त्यो हिंगसां गायां मास वताय ते लोड बंद उरताय ते दुदा गाडी आसताय त्यो गाडवां वनाय तेसो गाडी अशी मरे आनी ते सगळे प्लेयरां थंय ते भाशेन एअरपोर्टार सा येदो लॉरी बंद येयल्याय ते शा क्वॉलिटी गेली त्या प्लेयरांगे क्वॉलिटी गेली त्या प्लेयरांक क्वॉलिटी म्हणली ना मरे ते केला परस सायकल दिवपा तेंक थिंग एअरपोर्टार दिसता थिंग आपणे घराको जाय म्हणून प्रॅक्टीसूय जाता आसलो तेंगेली फुटबॉलाची धांवपाची प्रॅक्टीस जाता आसली आनी एक रॅली नांवूय जाता पूण हें कितें ट्रॅकां बंद व्हरप म्हळ्यार गोरवां बंद वताय ते भाशेन कोसा गाडी वयलो आनी म्हण घराको रोखयलो पाड पड सांगता कितें आनी पेडी जालो जाल्यार कितें कोता आसलो म्हाका स्वता एअरपोर्टार तूं मागीर हाडूंच नासली चलोन याय म्हणटा आसलें न्हू जिकोन जरी तर तूं लॉरी हाडटा एक बस करूं तुकोडे पयशे नाय आनी पेडी जाल्यार कितें कोता आसलो जखमार म्हणटा आसलो थिंगासा सोडयता आसलो आख्ख्या गोंयकार तुका आमी सपोर्ट कोताय चेचिल ब्रादर तिगे गेमीक जिखल्या पुरो आमगे गोंयचें नांव दवरतलें म्हणून FC गोवाको जायना तें नांव जिखोन पूण तूं चेचिल ब्रादर नांव जिखयता म्हणून आमी जाणाय तिगे प्लेयर हाडप बरें आनी तिगेलो कोचीय बरें आसताय FC गोवाको जायना पूण आमी सपोर्ट करून केसो फायदो कचऱ्या भाशेन केलें ते लॉरी येदी व्हडली लॉरी थिंगा एअरपोर्टाची हाळी फुगडी गायली आनी कितें केलें तुवें येवपा जाय आसलें चेचिल बाब ते लॉरीची तुवें आनी तिगे चेवडानूय ते लॉरीचे चडपा जाय आसलें आनी तुमगे गाडी आहाय त्यो ड्रायव्हरांक दिवन धाडपाच्यो तेदो वालोर आसलो म्हणजे हेजेर दाखोवन दिलें तुमी आपूण आपणागे AC गाडये बसोन येयलें आनी प्लेयरां गार्बेज व्हरनाय तेसो लॉरीचे धाडलें तें गार्बेज अशी तुमगे चिंतप अशें जिखील देखून जाल्यार आपूण ताका पयशे हाडिकोनाय त्या प्लेयर फायनली कचऱ्यांत उरले हेच तुमगे चिंतप न्ही त्या लाखान एक प्लेयर तो व्हॅल्यू दियाय तेका दिसपाक तुमकां ते प्लेयर अशें करून खेळयतले तूं म्हाका इश्टारा दुकर मारूं हाडलें ती कोणाय वो रेड्यांक येयले तेय कोणाय गोरवां कोणाय गेले रस्त्यार सुणी बी पिशां भाशेन भोंवताय तेका धरलीं जाळ गायली उडयली तेका लॉरी बोल्ली वयली तेसोय जालें मरे ती म्युन्सिपालिटी गाडी कचरो बनयली तुमी एअरपोर्टार आसा न्हू एअरपोर्टार आहाय ते सगळे हांसताय आसता तुमकां ऐसा कोण आखरी चेचिल बाबा आतां काळजांतल्या मानता तुमगे काळीज
सदां काल तुका सपोर्ट करता आमी गेलो सदांच आतां न्ही जेन्ना तूं पयली पाटी आमगेले गांवांत चांदोर गांव इलेक्शनाक बसलो त्या दोसा तिगे वळख म्हाका आनी त्या दोसा हांव सदां तुजी बारोबरी आसता तेसो आमगेलो युरी बाब ज्यो केले म्हाजे वांगडा तेजेय सांगात आसता हांव तुमगे दुस्मान न्ही म्हाका तें चोवपा बरें दिसना हिंग कितें दिसता तुमी हे भाशेन कोताय म्हणटरी आमकां कसऱ्या भाशेन कोताय आमी सकयल दवरताय आपणा पांय पोंदा दवरताय काय आमकां दिसता एक बस करूं जायना आसलो तुकडे कितू घेता आसले बसीक 10,000 20,000 हां ते बसींक हाडची आसलो मरे तुमी त्या लॉरीचे तुमी स्पीकर बसूयाय बँड वाजी दियाय प्रॉब्लेम नासले नाजाल्यार तुमी आपणाय गाडी ड्रायव्हरांक दिवपाची तुम दोगांयनी चेवडावन आनी तूं हें चिंचिलां ते लॉरीचे तुमी येवपाची तेन्ना वालोर आसलो बरें दिसलो ना म्हाका म्हजे जीव आदिकून हाच्या येता काळीज दुखोल म्हजे देखून हांवें तुजे विडियो केलो नाजाल्यार हांव कोता आसलो ना सगळे फुडें विडियो कोता रागा जायनाका आनी स्ट्रेस कितें म्हणटाय तें घेयनाका टेंशन स्ट्रेस कितें म्हणटाय न्हू तेसो बी घेयनाका मगे विडियो आयकोन मगे तोंडार उलोवप हांव हाटलें हेरां मातशी चोरां भाशेन ते विडियो कोना ऑडियो गायले आनी कितें केलें फेक आनंद नामराजी तेशें हांव कोना मगे डायरेक्ट तुका तोंड दाखयन विडियो करप पूण सदां काल तुवें सांगाता आसत रे हांव भिनाक तूं हेजे मुखार पासून आसतलो वा हांवें तुजे विडियो केलो म्हूण तुजे ना अशें चिंतनाका त्या प्लेयरांगे मांयक पायक कितू लज ती केदी व्हडली आपणागे पुता व्हॅल्यू ना म्हूण गार्बेजी गाडी हिंगान हाडले आनी घराको हाडून उडयले तुका बरें दिसता तूं मरे 10 पाटी तिगलो विडियो चोय तिगे युट्यूबार पळयला न्ही तो न्यूज तेजेर तूंच चोय दोळे बंद कर आनी चिंत ते सुवातेर आपणागेलो पूत चेचिल बाब तिगलो पूत आसलो जाल्यार तूं त्या ट्रकाचेर धाडटा आसलो लॉरीचेर तिगे एसी गाडी बसून धाडटा आसलो मरे आनी उरलो प्लेयरां लॉरीचेर धाडटा आसलो जाल्यार सगळे जितले पळय प्लेयर आसले ते आपणागे भुरगे अशें म्हूण कित्याक ती चिंतूनाय आपणागेले पूत अशें म्हूण कित्याक चिंतूनाय तिगे पूत गेमी खेळटा आसल्यार तूं घाता आसलो तितून तुजी बारा गाडी एसी बसून येता आसलो मरे आनी थोड्या मागीर राग येतालो तुका ते सपोर्टर बी आहाय ते मिनी तूं तेजे कित्याक उलयता अशें म्हटलें म्हळ्यार स्वता तें उलयता स्वता तें तुका उलोवप आनी कोडू लागत आयकपाक तूं मुद्दम चोय न्यूज चोय खंय फाटल्यान ती बॅनर लायली ह्या लायली तेन्ना खेळ न्ही तो हेळा पाटी न्ही त्यो तूं घेवन गेलो थिंगा हेळा पाट्या म्हूण तूं ओके चलता एक तियात्र दिवंकूच जाल्यार तेंका तियात्रिसां बसकोताय मरे तेजेर नदर मार मरे एक तुमगे मिटींग दिवंक दवरताय जाल्यार खूंय इलेक्शनाची बसकोताय मरे लॉरी बंद केन्ना वयलो हांवें चोयलो ना कोणें मरना देखूंय जाल्यार मिसा देखूंय जाल्यार बसकोताय आनी तूं लॉरी कोण हाडटा लॉरी हाडटा एअरपोर्टाचेर एअरपोर्टा क्वॉलिटी पासून देंवली तिगे ती लॉरी एअरपोर्टाची घाताय नाक दोडायन मर चेचिलो मगे विडियो चोय मरे आनी नाक दोडायन मर आनी ना तिगे फ्रेंडाक कोणाकू सांग मगे विडियो डिलीट कर हांव विडियो डिलीट करपा ना एक पाट मिनीन फिलीप कोस्तान विडियो केलो जाल्यार मिनीन फिलीप कोस्ता विडियो डिलीट करना तूं जाणा तूं फुगार जावन रडटलो आपणाची मिनान बादशान अशें उलयलें तशें उलयलें म्हूण तूं त्या प्लेयराक अकमान पळ केला न्ही तो म्हाकाय जालो अकमान आनी देखून हांवें हो विडियो केला इतल्यान गेलो विडियो काबार करता आनी काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू तुमकां म्हळ्यार रागा जायना रे तूं चेजील बाब म्हजे रागा जायना हांवें स्वता देंव उलयलां हांवें स्वता उलोवपा हांव कोणाक गेलें आयकना मगे माय गेलें आनी पायगे आनी कोणाक गेलें आयकलो ना आनी तुगे आयकतालो स्वता उलोवपाकू हांव स्वता पासत जियेता सदां काल आस आनी मोर पुर्या पूण चेचील दुकरां बुत्ताय ते भाशेन दुकरां बुंदोन नाका प्लेयरां हेजे मुखार तुका प्लेयर कोण खेळपा न्हय आनी जितले जाण तिगे रॅली पळयले ते कोण फुकट आसपा न्हय कित्याक तूं इलेक्शना टायमार जिकील पासून जाल्यार तूं रॅली काटाय म्हणटाय आनी तूं तिगे मनशांक पयशे दिता ताका मागीर ते पेट्रोला पयशे बी मेळटाले आनी हेय तशें करून तिगे रॅली आहा म्हणटरी ते फुकट कोण येयलो न्हय तेय पयशांकू लागोन येयले भले थिंग बोवाळी मारल्या पब्लिसिटी लोकां मुखार येयले ते आनी हेंय जालो हा पयशांकूय 1000 दिले जाल्यार आपणाक 200 रुपया पेट्रोल घायल्या कपात 800 रुपया मेळटले म्हूण
तेश करून चिंतप जायत येता हांव जाणा मुगे उलोवप डायरेक्ट तुमकां तोंडारी रागात जायना काय वचपाकूच जाय सपोर्ट करपा जाय पूण हे भाशेनी गोरवां बंद जाताय ते भाशेन कोणागे दुकरां बंद जाताय ते भाशेनी थँक्यू व्हेरी मच काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी जाता तितलो शेअर करूं आय लव यू तुमकां